23 में जून में हमारे रिजर्व्स लो तरीन यानी बिल्कुल वी वर अबाउट टू कोलैप्स इकोनॉमिकली। $4 बिलियन समथिंग इसके इर्द गिर्द की कोई फिगर बोली जाती है, बट टुडे वी आर इन अ पोजीशन जहाँ पे हम $21 बिलियन प्लस हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि बाय द जून वी विल क्रॉस $25 बिलियन बैरियर, 25-26 बिलियन हमारे पास रिजर्व होंगे। तो ये कोई इंडिकेटर पॉजिटिव नहीं नजर आती है आपको कि हम वी आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन? बिल्कुल पॉजिटिव है। हालांकि जो क्रिटिसाइज करते हैं वो ये भी कहते हैं कि 3 बिलियन सऊदी अरब का है, कुछ तो यूएई का है, भी था कुछ है, बट ये इशू नहीं है ना जी। इशू तो ये है कि मैं चीज़ों को और तरीके से देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ये आपकी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का ट्रस्ट है। यस, दैट इज वेरी कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी जो है ना, कि मुशर्रफ के बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, बेशक प्राइम मिनिस्टर्स बदले, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आई, बेशक प्राइम मिनिस्टर बदले, पार्लियामेंट आपकी जो है वो एक खास डायरेक्शन में है, और ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो आपकी रेटिंग, जो आपके को कर्जे या आपके दोस्त मुल्क जो आपको सपोर्ट देते हैं, या पाकिस्तानी बाहर जो बैठे हैं जो अपनी फैमिलीज़ को भेज रहे हैं, वो ट्रस्ट कर रहे हैं ना। आप देखें डॉलर भी कांस्टेंट 278-280 के करीब, वो 30 रुपए जो फ्लक्चुएट करता था वो नहीं कर रहा। तो अच्छा डॉक्टर साहब, बड़े सालों तक ये नेगेटिव फॉर्मेट में जाता था डॉलर जो है वो। अभी आके मतलब मैं जब से बड़ा हुआ हूँ, मैं जब सुबह उठ के देखता था, बिकॉज आई वाज बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, तो हमें पता चलता था जी डॉलर आज 3 पैसे अप्रिशिएट कर गया, आज 5 पैसे अप्रिशिएट कर गया। बट सिंस लास्ट 1.5 ईयर हम कॉन्टिन्यूसली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं कि सुबह उठ के पता चलता है 5 पैसे डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है, अप्रिशिएट नहीं हो रहा। जी, वो नेचुरली आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसी पे डॉलर ने वो करना है ना, कि आपका अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने इंपोर्ट्स को रोक लिया किसी सतह पे, आपने हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है मगर एक्सपोर्ट्स को बढ़ने की कोशिश की, हालांकि सिर्फ टेक्सटाइल थी एंड सच फोर्थ, मगर रेमिटेंसेस आपकी 38-40 बिलियन हो गई। तो वो फिर रिफ्लेक्ट करता है ना स्टेबलाइजेशन ऑफ गैप नैरो इन दैट। मगर मैं आपको एक बात कहना चाह रहा था, वो इकोनॉमिक फिलॉसफी की है। कैपिटलिज्म, मैं कमांड इकोनॉमी कम्युनिज्म की बात नहीं कर रहा, मैं कैपिटलिज्म की बात कर रहा हूँ। उसमें 3 मुझे फिलॉसफीज नज़र आई हैं। एक जो है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, वैल्यू एडिशन, जो चाइना ने भी की है, अमेरिका ने भी की है एंड सच फोर्थ। उसी के अंदर अब अमेरिका और यूरोप जो है सर्विस सेक्टर में चला गया है। दूसरा जो था वो फाइनेंशियल सेक्टर को सपोर्ट दिया हमने। मेरा ख्याल है कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, वो स्टॉक मार्केट, हमने फाइनेंशियल सेक्टर से वो ग्रोथ लेने की कोशिश की है, सर्विस सेक्टर से लेने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मेरे जैसे लोग जो हैं वो कहते हैं कि चंद लोगों को फ़ायदा हुआ है, सारी कौम को फ़ायदा नहीं हुआ। उसमें तीसरी फिलॉसफी जिसमें मैं भी हूँ, डॉक्टर साहब भी थे, वो है डेवलपमेंट, कि आप पॉवर्टी एलिविएशन के प्रोग्राम्स आपके क्या हैं, आपकी फार फ्लंग एरियाज़ को जो कनेक्टिविटी है, आपका जो SMEs हैं, आपकी जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको इंटरनेशनल मार्केट से कैसे आपने लिंक किया है एंड सच फोर्थ। ये इकोनॉमिक फ़िलॉसफी का मेरा ये ख्याल है कि जब तक रीविजिट आपकी पार्लियामेंट में इकोनॉमिक फिलॉसफी और तो फिर आपकी डायरेक्शन, और उसमें मेरा अपना ख्याल है कसूर आपके इंडस्ट्रियलिस्ट का है कि वो बैक बेंचेस रहे, वो इकोनॉमिक फिलॉसफी में उन्होंने उस तरीके से गवर्नमेंट को हैमर नहीं किया। मैं वैसे ऑनेस्टली एक चीज़ मैंने जो ऑब्जर्व की है, मैंने थोड़ा सा इस बिजनेस कम्युनिटी में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बैक वेंचर के साथ साथ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन पे भी खड़े होते हैं। उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ये नहीं पता होता कि एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट वो एक अलग सब्जेक्ट है।
ڈاکٹر صاحب یہ جو ایس ایم ایز کے لیے پیکج دیا ہے آج ہمارے پرائم منسٹر نے, اور انہوں نے بڑا اپنے کمرشل بینکس کو بڑا ہلا کے کہا ہے کہ تمہارے پاس ایس ایم ایز بیک بون, اور انہوں نے اگزامپل دی جاپان کی, کوریا کی, اس طرح کر کے چائنا کی, تو وائی ناٹ یہ ایس ایم ایز کے بارے میں یہ آج انہیں سوچ آئی ہے یا پہلے بھی آنی چاہیے؟ نہیں, یہ سوچ ہمیشہ سے تھی, ہر گورنمنٹ میں رہی ہے. وہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی ایس ایم ایز اور پالیسی میکرز کے درمیان ایک اسپنج ہے, جس کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں. وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی بیوروکریسی ہو یا گورنمنٹ کی بیوروکریسی ہو, جو وہ ساری انفارمیشن, وہ سارا پیسہ اس جو گورنمنٹ یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہنچاؤ, وہ نہیں پہنچتا, اور اس کی کچھ کلچرل اینڈ سوشل وجہ ہیں. یعنی آپ یو مین دیٹ بیوروکریٹک ہرڈلز کین بی فیسڈ اور دے میک سم گیپ, اور کوئی وہ ایسا بفر بنا دیتے ہیں. وہ پیسہ بیچ میں پلفریج ہوتے 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 وہاں تک نہیں پہنچتا, اور جس کو پہنچتا ہے وہ بجائے انویسٹمنٹ کرنے کے وہ اپنی بیٹی کی شادی کر لیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یعنی ہم ایسے بھی اس کا ہم نے یہ کانسیپٹ بنا لیا ہے نا کہ پیسے آنے چاہیے, اس سے ہم نے اپنا ایک سٹینڈرڈ دکھانا ہے بجائے ویلیو ایڈ کرنے کے کہ ابھی واپس بھی کرنے ہیں, مینوفیکچرنگ کرنی ہے, سچ وہ بھی کرتے ہوں گے. مگر جو میں نے شاید آپ سے بات پہلے بھی کی ہے کہ جب آپ, جو اچھی بات ہے کہ میرے جیسے لوگوں کو بھرتی کریں گے, وہ سوٹ پہن کے اس کو کہیں گے کہ گاؤں میں جاؤ اور یہ گاؤں میں جا کے دیکھو کہاں کہاں پیسہ چاہیے, تو وہ نہیں جائے گا. آپ کو وہ لوگ چاہیے جو لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, گراؤنڈ کے لوگ. اسی طرح غریب آدمی جو ہے وہ سنگ مرمر کی جو سیڑھیاں ہیں, بینک کی 2 گارڈ کھڑے ہیں, وہ ویسے ہی ڈرتا ہے اندر جاتے ہوئے کہ کوئی روک نہ لے. وہ ہمارا تو وہ ایک کلچرل گیپ بھی ہے جس کو مینٹلی دور کرنا ہے بینکس نے, کہ جی پیسہ ہے, لینے والے بھی ہیں, مگر وہ جو انٹرنل انٹیگریشن آف لاجسٹکس ہے, انٹیگریشن آف دیٹ کسٹمر فرام دا بینک. ایک اور ایشو ہے جو فلسفیکل ہے کہ ایک تھیوری ایس ایم ای کی کہتی ہے کہ 20% ایٹ لیسٹ انٹرسٹ لینا چاہیے, کیونکہ یہ جو ہے ان کے اوور ہیڈز نہیں ہوتے, نہیں اوور ہیڈز نہیں ہوتے, اس لیے ان سے زیادہ پیسے واپس لینے چاہیے. دوسری تھیوری جو اخوت کی ہے کہ نہیں, آپ ان کو امپاور کریں, ان کو پیسے دیں تاکہ وہ اکانومی. ڈاکٹر صاحب میں نے تو دیکھا ہے, when I was staying in China for a long time, I tried to study their banking system. وہ تو اس چیز کے بڑے قائل رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ایس ایم ایز کو تو وہ بہت کم مارکیٹ پہ بلکہ سروس مارکیٹ پہ جو ہے وہ لون دیتے رہے ہیں تاکہ, اور ایس ایم ایز نے وہاں پہ گرو بڑی تیزی سے کیا ہے. ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ چائنا کی مارکسسٹ فلسفی ہے, وہ کمیونسٹ ملک ہے, اس نے فروغ دیا ہے فری مارکیٹ کو, مگر جو انڈر لائن ہے کہ جب تک لوگوں کا فائدہ نہیں ہوتا, وہ ایجوکیشن میں ہو, وہ بزنس میں ہو, وہ ایس ایم ای میں ہو, وہ پروجیکٹ نہیں چل سکتا. وہی چلے گا جس کا نیٹ رزلٹ قوم کو ہوتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر وہ پروجیکٹ جو ڈیورسڈ ہے باقی قوم سے, اس کو تو ہم کرنے کو تیار ہیں. میں تو بلکہ یہاں تک اب کہتا ہوں کہ ہم نے ابھی بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کا ماڈل لیا ہوا ہے کہ یہاں سے پیسے لو اور باہر لے جاؤ. بالکل. ان دیٹ کانٹیکسٹ مینوفیکچرنگ جو ہمارا بیک بون ہے, جو انڈسٹریل ملک کا بیک بون ہے, جو امپلائمنٹ دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک مجھے اور کویسچن کی طرف جانا ہے. ڈاکٹر صاحب پالیسی ریٹس چونکہ اسٹیٹ بینک ڈیسائیڈ کرتا ہے, اور وی ور ایکسپیکٹنگ کہ پالیسی ریٹ کچھ اور ڈراپ ہوگا, کچھ تھوڑا سا انڈیکیٹر بھی ملے کہ اچھا جی 0.5%, دیٹ از ناٹ مچ. کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے انفلیشن کم ہوا ہے تو پالیسی ریٹ شوڈ ہیو بین ان سنگل ڈیجٹ, یا دوسرے نمبر پہ پالیسی ریٹ ڈفرینٹ انڈسٹریز کے لیے ڈفرینٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اگر آپ G20 کے ملک دیکھیے جس میں امریکہ, چائنا, اب تو جرمنی, انڈیا, جاپان, EU, تو آپ کو نظر آئے گا کہ 3 سے 5% انٹرسٹ ریٹ ہے. یس. زیادہ سے زیادہ کوئی ملک ہوگا جو 6% پہ بیٹھا ہوگا, اور امریکہ 1% بڑھانے کی کوشش کرتا ہے یا کم کرنے کی کوشش, تو ایک پولیٹیکل ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے. جب انہوں نے 5% رکھا ہوا تھا, ہم نے 22% رکھا ہوا تھا. تو مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کے اکانومسٹ بیوقوف ہیں یا ہمارے اکانومسٹ بیوقوف ہیں.
کہیں تو گیپ موجود ہے. بٹ دا پوائنٹ آپ کا بالکل صحیح ہے کہ جب تک انڈسٹری کو سنگل 8 یا 9% پہ نہیں ملے گا وہ, مگر میرا خیال ہے کہ وہ گورنمنٹ کو ہی لون دے کے 10-15% پہ پیسے بنا لیتے ہیں. بینکس کے لیے تو بڑا ایزی بزنس ہے وہ جو 1000 روپیز کما رہے تھے. ایک اور اس میں فلسفی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اگر 5% ہے امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ اور آپ کے یہاں 10% ہے, حالانکہ زیادہ ہوتا تھا, تو سیدھا آپ کہہ رہے ہیں امریکن کو کہ وہاں سے 5% پہ قرضہ لے کے یہاں 10% پہ لگا دو, بغیر وجہ سے آپ کو 5% مل جائیں گے, تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ ڈاکٹر صاحب مجھے اب اینڈنگ کی طرف جانا ہے. ہمارے پروگرام ڈپلومیٹک اکانومی کو دیکھنے کا شکریہ. مائی ویری ویلیبل گیسٹ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی, ڈاکٹر قیس اسلم, دے ور ود می. آپ کا فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.